ସାହୁ ଆଉ ସଦ୍ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କରିବେ ଆମର ସେମାନେ ବସନ୍ତ ଭାଇ ସୁଧ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାନକୀ ମାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेवो परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। नन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मुदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिश्च गुरु परमदैवतं गुरुपारोत्तरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमुक्तिं दण्डातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साधुभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरुदेव। जय गुरु। शंखदिन प्रदान कले आम श्रद्धा जानकी माँ श्रीमती जानकी साहू और सद्गुरु वंदना कले आम से बसंत भाई श्रीत बसंत कुमार साहू प्रभुंकर परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर से चरण प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान आम समत भाव 2 मिनट नाम जप करवा और नाम समय आरंभ होला। जय गुरु समस्त जय गुरु। बर्तमान सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करेंगे और सेना जुगल भाई शुद्ध जुगल चरण नायक सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करेंगे। दादा जय गुरु। जय समस्त जय परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीहस्त लिखित पवित्र सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ अर्थ मान जश इत्यादि पाइबा आशारे मत ठाकुर सजाय भक्त हो नहीं सावधान हो ठकीजीव तुम ठाकुर जाग्रत न कई तुम केन्द्र नुहति ठाकुर भी नुहति फाँकीदे ताहाँ पाइब। सत्यानुसरण
ନିଜର ଦୋଷ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ତୁମେ ତାହା ତ୍ୟାଗ କରି ନ ପାର ତେବେ କୌଣସି ମତେ ତାହାର ସମର୍ଥନ କରି ଅନ୍ୟର ସର୍ବନାଶ କର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ସତ୍ ହୁଅ ତୁମର ଦେଖାଦେଖି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସତ୍ ହୋଇପଡ଼ିବେ, ଆଉ ଯଦି ଅସତ୍ ହୁଅ ତୁମର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେ ଅସତ୍ ହୋଇ ତୁମର ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଅସତ୍ କରି ପକାଇଛ। ତୁମେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଜାଣ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ପରିବାରର, ଦଶର ଏବଂ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ନାମ ଯଶର ଆଶାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଗଲେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁରୂପ ନାମ ଯଶ ତୁମର ସେବା କରିବ ହିଁ କରିବ। ନିଜ ପାଇଁ ଯାହା କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ସକାମ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ନିଷ୍କାମ। କାହାରି ପାଇଁ କିଛି ନ ଚାହିଁବାକୁ ଯେ ନିଷ୍କାମ କହନ୍ତି, କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ଦେଇଦିଅ, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଚାହଁ ନାହିଁ, ଦେଖିବ ସବୁ ତୁମର ହେଇଯାଉଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। 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 ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସଦା ଯୁଗଳ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯୁଗଳ ଚରଣ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବା ଆମର ସଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମହନ୍ତ ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟଗୁରୁ ମା। ଜୟଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିସୃତ ପବିତ୍ର ନାରୀର ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ହିଁ ରହିବାକୁ ଚାହଁ, ଜ୍ଞାନ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନରେ ଯଦି ତୁମର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ତୁମେ ତୁମର ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଏପରି ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ବାକ୍, ଚରିତ୍ର ଓ ସେବା ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜୀବନ, ଯଶ ଓ ବୃଦ୍ଧିରେ ଉନ୍ନତ ଓ ଅତୁଟ ହୁଅନ୍ତି। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 124। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟଗୁରୁ। ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମହନ୍ତ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ ମା। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବିଷୋଇ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ପରମ ଦୟାଲ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିସୃତ ପବିତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ପାଠ। ତୁମର ଚିନ୍ତା, ଚଳନ, କର୍ମ ଯେପରି ଆହାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତଦନୁପାତିକ ହେବା ଉଚିତ। ବେଶୀ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ତାକୁ ନାନା କାଇଦାରେ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁବ। ତାହା ହିଁ ରୋଗ। ଯାହାର ହେତୁ ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ କିଏ କମ୍ ହେଲେ ବି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ କହନ୍ତି ଉଣା ଭାତରେ ଦିଗୁଣା ବଳ। ପୁଣି ବେଶୀ କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ସହଜପଟୁ ହୋଇପାରେ ନା। ଆଉ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟର ଅପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ଅପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଶରୀର କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ଓ ରୁଗ୍ଣ ହେଉଥିବ, ନିରୋଧ କ୍ଷମତା ହରାଇବ ଓ ରୁଗ୍ଣ ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ବିହିତ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ, ଚିନ୍ତା, ଚଳନ ଓ କର୍ମାନୁପାତିକ। ଆହାର ଶୁଦ୍ଧୌ ସତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧିଃ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 71। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବିଷୋଇ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବସନ୍ତ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଦା ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ପରିଡ଼ା। ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଦା ଜୟଶ୍ରୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତ। ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଦା ଅନିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଅନିତା ସାହୁ। ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଦା ରଶ୍ମିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ଭଞ୍ଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବସନ୍ତ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। তুমি বিশ্বভুবন করেছো সৃজন, রেখেছো বর্ণনা। তুমি বিশ্বভুবন করেছো সৃজন, রেখেছো বর্ণনা।
প্রণাম প্রভু হে দয়াল ঠাকুর, প্রণাম তোমায় পাই। সর্বভুবন করেছ সৃজন, রেখেছ রাখো দয়াল সর্বজনে, নাশো মৃত্যু তুমি আদি তুমি অন্ত, তুমি ছায়া রাখো দয়াল সর্বজনে, নাশো মৃত্যু সবারি মনে রব কানে, সবারি মনে রব কানে, আরতি ক্রান্তি বন্দনা করেছ সৃজন, রেখেছ ভুবন করেছ সৃজন, রেখেছ তুমি শান্তি শান্তি তব করুণা সদা ভক্তি যুক্ত রহু চিত্ত তব সাধনা, সদা ভক্তি যুক্ত রহু চিত্ত তব সাধনা। দয়াল করেছ সৃজন, রেখেছ করেছ সৃজন, রেখেছ প্রভু হে দয়াল প্রণাম প্রভু হে দয়াল করেছ সৃজন, রেখেছ করেছ সৃজন, রেখেছ জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাବରେ ଆମର ବିଷ୍ଣୁକଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବସନ୍ତ ଭାଇ ଶ୍ରୀତ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁକଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦୈବ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଶ୍ରୀତ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ପରିଡ଼ା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। প্রভু তুম শ্রীচরণ বিনা
শ্রীচরণ বিনা ঝড়ি জীব মোর জীবন কুসুম হরাই মহাকশিনা ও প্রভু তুম শ্রীচরণ বিনা প্রভু তুম শ্রীচরণ বিনা অসার সংসারে বাসনা মদিরা ভরি অছি কেতে রসর পসরা অসার সংসারে বাসনা মদিরা ভরি অছি কেতে রসর পসরা তুম নামর রস বিনা মো জীবন নিরস হইব সিনা ও প্রভু তুম শ্রীচরণ বিনা প্রভু তুম শ্রীচরণ বিনা দুঃখ ঘন ঘটা সুখর জোয়ার আসিছি জীবনে কেতে বারম্বার দুঃখ ঘন ঘটা সুখর জোয়ার আসিছি জীবনে কেতে বারম্বার তুম বিনা মোর জীবন প্রদীপ যাইথান্ত নিভিসিনা ও প্রভু তুম শ্রীচরণ বিনা প্রভু তুম শ্রীচরণ বিনা তথাপি মনরে হুয়ে ভগবন্তর প্রভু বলি কালে করিবে অন্তর তথাপি মনরে হুয়ে ভগবন্তর প্রভু বলি কালে করিবে অন্তর করুছি গুহারি চিরদাস বলি করবারে মতে ঘেনা ও প্রভু তুম শ্রীচরণ বিনা প্রভু তুম শ্রীচরণ বিনা ঝড়ি জীব মোর জীবন কুসুম হরাই মহাকশিনা ও প্রভু
প্রভু তুম শ্রী চরণ বিনা, প্রভু তুম শ্রী চরণ বিনা, প্রভু তুম শ্রী চরণ বিনা। দাদা জয় গুরু, উপস্থিত সমস্ত জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে আমরা বিষ্ণু কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধা বিষ্ণু ভাই শ্ରୀযুକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ପରିଡ଼ା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜୟଶ୍ରୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ସବୁ ମା ସବୁ ଦାଦାଙ୍କୁ ଜୟ। ଓଁ ଜୟ ଜୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ ଜୟ ଜୟ পুরুষোত্তম মন মোহিনী সুত ষোড়শী বালকান্ত জয় শিব চন্দ্রনন্দন। ওম জয় জয় পুরুষোত্তম ওম জয় জয় পুরুষোত্তম স্বামী জয় জয় পুরুষোত্তম মন মোহিনী সুত ষোড়শী বালকান্ত জয় শিব চন্দ্রনন্দন। ওম জয় জয় পুরুষোত্তম। দুঃখ হরি দয়াময় হে পরম প্রেমময়, দুঃখ হরি দয়াময় হে পরম প্রেমময়, পরম ব্রহ্ম রূপ ধরি সর্বঘটে আছে পুরি, শুনবারে ডাকে অধম। ওম জয় জয় পুরুষোত্তম ওম জয় জয় পুরুষোত্তম স্বামী জয় জয় পুরুষোত্তম মন মোহিনী সুত ষোড়শী বালকান্ত জয় শিব চন্দ্রনন্দন। ওম জয় জয় পুরুষোত্তম। কৌড়কি রূপ ধরি তমে অবতারি ধরা ধামে, কৌড়কি রূপ ধরি তমে অবতারি ধরা ধামে, পদ্মবতী তীরে রহি পাবনা মণ্ডল করি এল যুগ পুরুষোত্তম। ওম জয় জয় পুরুষোত্তম ওম জয় জয় পুরুষোত্তম স্বামী জয় জয় পুরুষোত্তম মন মোহিনী সুত ষোড়শী বালকান্ত জয় শিব চন্দ্রনন্দন। ওম জয় জয় পুরুষোত্তম ওম জয় জয় পুরুষোত্তম ওম জয় জয় পুরুষোত্তম। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র কণ্ঠরে আমরা বিষ্ণু কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধা জয়শ্ରୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତ ଖୁବ ସୁନ୍ଦରରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର
ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଅନିତା ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ ଜଣେ। କି ମଧୁର ତୁମ ଧ୍ୱନିର ଆହ୍ୱାନ, ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକ ଦିଏ, ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକ ଦିଏ। ସମୟ ସ୍ରୋତର ଅଶାନ୍ତ ଝଡ଼, ନିମିଷେ ଉଭାଇ ଯାଏ, ନିମିଷେ ଉଭାଇ ଯାଏ। କି ମଧୁର ତୁମ ଧ୍ୱନିର ଆହ୍ୱାନ, ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକ ଦିଏ, ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକ ଦିଏ। ସମୟ ସ୍ରୋତର ଅଶାନ୍ତ ଝଡ଼, ନିମିଷେ ଉଭାଇ ଯାଏ, ନିମିଷେ ଉଭାଇ ଯାଏ। ତୁମରି କାମନା ବାସନା ପରଶେ, ତୁମରି କାମନା ବାସନା ପରଶେ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହୁଏ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହୁଏ। କି ମଧୁର ତୁମ ଧ୍ୱନିର ଆହ୍ୱାନ, ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକ ଦିଏ, ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକ ଦିଏ। ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର ହି ପୂଜ୍ୟ ଠାକୁର, ନାମ ବହିଅଛ ଶ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ। ଆଖି ଆଇନାରେ ତୁମ ଦିବ୍ୟ କାନ୍ତି, ଦିଶଇ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ମୂରତି। ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର ହେ ପୂଜ୍ୟ ଠାକୁର, ନାମ ବହିଅଛ ଶ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ। ଆଖି ଆଇନାରେ ତୁମ ଦିବ୍ୟ କାନ୍ତି, ଦିଶଇ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ମୂରତି। ଶୟନେ ସପନେ ଅବା ଜାଗରଣେ, ଶୟନେ ସପନେ ଅବା ଜାଗରଣେ, ତୁମ ନାମ ଜପୁଥାଇ, ତୁମ ନାମ ଜପୁଥାଇ। କି ମଧୁର ତୁମ ଧ୍ୱନିର ଆହ୍ୱାନ, ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକ ଦିଏ, ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକ ଦିଏ। ନବ ପଲ୍ଲବିତ ମନ ପୁଲକିତ, ଭରି ଦେଇଅଛି ମୁଖରେ ଅମୃତ। ମଳୟ ପବନେ ମହ ମହ ବାସେ, କସ୍ତୁରୀ ଚନ୍ଦନେ ତୁମେ ସୁବାସିତ। ନବ ପଲ୍ଲବିତ ମନ ପୁଲକିତ, ଭରି ଦେଇଅଛି ମୁଖରେ ଅମୃତ। ମଳୟ ପବନେ ମହ ମହ ବାସେ, କସ୍ତୁରୀ ଚନ୍ଦନେ ତୁମେ ସୁବାସିତ। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସେ ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସେ ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ବନ୍ଦନା ମୁଁ କରୁଥାଇ, ବନ୍ଦନା ମୁଁ କରୁଥାଇ। କି ମଧୁର ତୁମ ଧ୍ୱନିର ଆହ୍ୱାନ, ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକ ଦିଏ, ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକ ଦିଏ। ସମୟ ସ୍ରୋତର ଅଶାନ୍ତ ଝଡ଼, ନିମିଷେ ଉଭାଇ ଯାଏ, ନିମିଷେ ଉଭାଇ ଯାଏ। ତୁମରି କାମନା ବାସନା ପରଶେ, ତୁମରି କାମନା ବାସନା ପରଶେ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହୁଏ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହୁଏ।
কি মধুর তুম ধ্বনির আহ্বান ଅନ୍ଧାরে আলোক দিয়ে ଅନ୍ধারে আলোক দিয়ে ଅନ୍ধারে আলোক দিয়ে। জয় গুরুদেব। জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র কণ্ঠরে আমার অভিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সাথে অନିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଅନିତା ସାହୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ଇଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସାଥେ ରଶ୍ମିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ଭଞ୍ଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। गुरु नाम केड़े मिठारे मानस राधा नाम केड़े मिठा हरि नाम केड़े मिठारे मानस सत नाम केड़े मिठा जे पदे मजिछि से सिना जानिछि जे पदे मजिछि से सिना जानिछि न चाखिले लागे खटारे मानस गुरु नाम केड़े मिठा राधा नाम केड़े मिठा रे मानस हरि नाम केड़े मिठा जे पदे मजिछि से सिना जानिछि जे पदे मजिछि से सिना जानिछि न चाखिले लागे खटारे मानस गुरु नाम केड़े मिठा राधा नाम केड़े मिठा रे मानस सत नाम केड़े मिठा सुंदर देह को सजाऊ तू नीति धारी रे मन सजाऊ तू नीति धारी कोटि जन्म फल सुंदर देह को सजाऊ तू नीति धारी रे मन सजाऊ तू नीति धारी मरी गले तो ही न छुईबे केही मरी गले तो ही न छुईबे केही बोलिबे से मला मला रे मानस गुरु नाम केड़े मिठा सत नाम केड़े मिठा रे मानस प्रभु नाम केड़े मिठा सुखे काटू दिन सजाऊ तू से जानीती रे मन सजाऊ तू से जानीती जेऊ आसरे सुखे काटू दिन सजाऊ तू से जानीती रे मन सजाऊ तू से जानीती से घरे तो न रखिबे तते से घरे तो न रखिबे तते बोलिबे से मला मला रे मानस गुरु नाम केड़े मिठा सत नाम केड़े मिठा रे मानस प्रभु नाम केड़े मिठा बंधु परिजन संगते न जीवे केही रे मन संगते न जीवे केही मोह माया टूटा बंधु परिजन संगते न जीवे केही रे मन संगते न जीवे केही गुरु नाम एका होइबारे सखा सत
प्रभु नाम एका होइबरे सखा ए माया संसार फिकारे मानस गुरु नाम केड़े मिठा सत नाम केड़े मिठा रे मानस प्रभु नाम केड़े मिठा जे पदे मदिछि से सिना जानिछि जे पदे मदिछि से सिना जानिछि न चाखिले लागे खटा रे मानस गुरु नाम केड़े मिठा प्रभु नाम केड़े मिठा रे मानस सत नाम केड़े मिठा गुरु नाम केड़े मिठा रे मानस सत नाम केड़े मिठा। दादा जय गुरु। खूब सुंदर समुद्र कंठरे आमर विष्णु कंठशिल्पी आम सदया रश्मिता माँ श्रीमती रश्मिता भंज खूब सुंदर और एक परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर से जड़े प्रार्थना। जय गुरु महाराज। वर्तमान कीर्तन परिवेशन करेंगे आम सदय सुर भाई ठाकुर पवित्र पंजाबी कर्मी श्रीयुक्त सुरेंद्र कुमार दास एवं परिवार कीर्तन परिवेशन करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। शून्य पात्र पूर्ण कल धन्य हेला जीवन शून्य पात्र पूर्ण कल धन्य हेला जीवन शून्य पात्र पूर्ण कल धन्य हेला जीवन धन्य पात्र पूर्ण कल धन्य हेला जीवन विश्व আজি নিশ নুহে বিশ্ব আজি নিশ নুহে দেল নুয়া সন্ধান বিশ্ব পাত্র পূর্ণ কল ধন্য হেলা জীবন ମୋ ଜୀବନ ମାଣିକ ମଣି ଏ ଧରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲି ଜାଣି সত নাম দেই খানি সত নাম দেই ছাড়ি মৃতরে অমৃত দেল জ্ঞানরে ছোট জ্ঞান মৃত দেল জ্ঞান রে ছোট জ্ঞান জ্ঞান রে ছোট জ্ঞান জ্ঞান রে ছোট জ্ঞান ভূতরে অমৃত দিল
অজ্ঞানরে ছোড়ো জ্ঞান ধর্ম নামে যেতে চলনা শান্তি বদলে আনে সুখ যাতনা খালি পদ বন্দনা রুখা খালি পদ বন্দনা চরণ হরা চরণ পূজা বন্দ পূজা কারণ চরণ হরা চরণ পূজা বন্ধ পূজা কারণ বন্ধ পূজা কারণ বন্ধ পূজা কারণ চরণ হরা চরণ পূজা বন্ধ পূজা কারণ চরণ হরা চরণ পূজা বন্ধ পূজা কারণ জীবন ধন্য আদি জগত জন তৃতীয় মধুসূদন প্রভৃতি করি জান প্রভৃতি করি জান ভরি জীবনে যাহা জানে খালি মন প্রাণ জীবনে যাহা জানে খালি মন প্রাণ জানে খালি মন প্রাণ জানে খালি মন প্রাণ জীবনে যাহা জানে খালি মন প্রাণ জীবনে যাহা জানে খালি মন প্রাণ পূর্ণ পাত্র পূর্ণ কল ধন্য হেলা জীবন জীবন তুমরি পাই তুম পরি এতে প্রিয় সংসারে নাহি জীবন তোমারি পাই তুম পরি এতে প্রিয় সংসারে নাহি জীবন তুমরি পাই তুম পরি এতে প্রিয়
ସଂସାରେ ନାହିଁ। ଏ ଜୀବନ ତୁମରି ପାଇଁ ତୁମ ପରି ଏତେ ପ୍ରିୟ ସଂସାରେ ନାହିଁ। ତୁମ ପଦ ରହି ଚାହିଁ ତୁମ ପଦ ରହିଛି ଚାହିଁ। ତୁମ ପଦ ରହି ଚାହିଁ ତୁମ ପଦ ରହିଛି ଚାହିଁ। ଭୁବନ ସତ ତୁମେ ଆଉ ତ ସବୁ ବନ୍ଧନ। ସବୁ ମନେ କାଟ ତୁମେ ଆଉ ସବୁ ବନ୍ଧନ। ଭୁବନ ସତ ତୁମେ ଆଉ ତ ସବୁ ବନ୍ଧନ। ସବୁ ମନେ କାଟ ତୁମେ ଆଉ ସବୁ ବନ୍ଧନ। ଆଉ ତ ସବୁ ବନ୍ଧନ। ଆଉ ତ ସବୁ ବନ୍ଧନ। ଆଉ ତ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ ଧନ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁଦାଦା। ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସଦସ୍ୟ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ପରାଗମା, ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନ୍ୟା ଆମର ସଦ୍ୟ ଶିବଶକ୍ତି ଏବଂ କନିଷ୍ଠ କନ୍ୟା ସଂଯୁକ୍ତା ମିଳିତ ଭାବରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂଜ୍ୟ ନକୁଳ ତାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ସୁର ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୂହ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସହନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ମିତା ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦା ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଶ୍ରୀତ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ପରିଡ଼ା, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୟାରିୟରର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ବିଚିତାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ, ଡକ୍ଟର ସୁମନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର ନାୟକ, ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶଶିକାନ୍ତ ନାୟକ, ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବରେକ ଚରଣ ସାହୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ, ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ସେନାପତି, ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସ, ହରେଶ୍ୱର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ, ପରଶୁରାମ ମଣିକ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ, ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା, ପ୍ରଫେସର ଗୁରୁସେନ ଲେଖା, ପ୍ରଫେସର ହୃଦୟରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତି ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଧରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କଠୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ ସୁବକ୍ତା, ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଆମ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଧରିବେ ସେ ହେଲା ଆମର ସମାନୀୟ କିଶୋର ଦା, ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ବର୍ଷିୟାନ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଅଧ୍ୟଦେବ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି ପରିଷ୍କାର। ଆଜ୍ଞା परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद युगाचार्य श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव चतुर्देव श्रीपद पंकज तले मोर भक्तिपूत प्रणाम। इष्ट परिवार समस्त श्रीपद पंकज तले मोर आभूमि प्रणाम।
आज चांदोल सत्संग आनुकूल्य चांदोल सत्संग केन्द्र आनुकूल्य ऑनलाइन प्रातः ऑनलाइन सत्संगर परिचालक सम्मान्य देवेंद्र दा तथा जोड़ी होता इष्ट वार्तावाही सहप्रतिनिधि अधूर्य जाजक कर्मी मंडली सत्संग प्रेमी गुरु भ्राता भक्तिमती मातृमंडली एवं पिला माने समस्त को ए प्रातः सत्संग रे मोर प्रीतिपूर्ण जय गुरु। सर्वप्रथमे समस्तंकर युक्त होइतिबा समस्तंकर सपरिवार सार्विक मंगल कामना करुची परम दयालंकर चरण तले। प्रारंभरू अति सुंदर भावरे भजन कीर्तन हो जाइछि प्रायतः अति मनमुग्धकर उच्च कोटीर एवं हृदयस्पर्शी भजन मन को ऊर्ध्वमुखी कर देछि। तेणु जो माने सब भजन परिवेशन करथिले जो कंठशिल्पी माने सेमानंकर तांको परिवार सार्विक मंगल कामना करी परम दयालंक रातो चरण तले प्रार्थना निवेदन जनाए। कीर्तन गाउथिले सुरेंद्र भाई और कीर्तन गाउथिले बा सुंदर कीर्तन एवं नकुल दांको लेखा सुंदर कीर्तन कीर्तन तो प्राय जाजन अधा हो जाइछि मधुर। तेणु तांकर सुरेंद्र भाई तांकर परिवार समस्तंकर मध्य सार्विक मंगल कामना करी परम दयालंकर रातो चरण तले प्रार्थना निवेदन जनाए। जो माने भोग अर्घ्य देइछंती जो उद्देश्य देइछंती प्रभु तांकर उद्देश्य मंजूर करंतु एवं सेमाने सुस्थ रहंतु मंगल रहंतु भल रहंतु यही प्रभु रातो चरण तले प्रार्थना निवेदन जनाए। रामकृष्ण ठाकुर कहले कि कली जुग रे गुरु अनेक मिलिवे किंतु ठीक शिष्यटे मिलवा कष्ट। गुरु अनेक मिलिवे ठीक शिष्यटे मिलवा कष्ट। कहीं ठीक शिष्य किए ठीक शिष्य क्या कह तेरे आमर आम मनीष जन्म होती मनीषर कौ शारीरिक अंग प्रत्यंग जदि कम हो जाए आम अमनीष बोली कह मोर गोटे हाथ कम कटि गोटे गोड़ कटिगला मत कई अमनीष कह ना किंतु मुझे असत कर्म करे कुकर्म करे ताले मत अमनीष बोली कहे कई निश्चित भाव में असत कर्म कले कुकर्म कले जी देखिए कह अरे तू केड़े अमनीष ए कम करुचु ताले मनीषर कर्म को विचार करी ताकू मनीष अमनीष बोली कह जाए। सही बोली जो प्रकृत शिष्य किए ना प्रकृत शिष्यर कर्तव्य जी करे से होची प्रकृत शिष्य। प्रकृत शिष्यर कर्तव्य कौन शिष्य ताकू सत्यानुसरण रे कहले प्रकृत शिष्यर कर्तव्य प्राणपणे गुरु को आदेश को कार्य परिणत करिबा गुरु को लक्ष्य करी चलिबा ये हूँ शिष्यर कर्तव्य। गुरु को आदेश को कार्य परिणत करिबा एवं गुरु को लक्ष्य करी चलिबा चलने कौन हुए जे शिष्य गुरु को आदेश को कार्य परिणत कर गुरु को लक्ष्य करी चली से केबे जीवन रे विफल होई नाही ता जीवन केबे विफल हेबो नाही तार मनीष जन्मटा सार्थक सफल हबो। आमे तो पुरुषोत्तम को जीवन रे गुरु रूपे ग्रहण करछंती ये परम सौभाग्यर कथा। आपण गुरु बिना जे गोविंद भजे भागवत कहला गुरु बिना जे गोविंद भजे से लोकटी नरक मजे गुरु को धरिबे गुरु माध्यम रे गोविंद को प्राप्ति हबो। गुरु बिना गुरु रे गोविंद प्राप्ति हुए नाही कारण आपण अशौच अवस्था झाड़ा जाइछंती कि पायखाना जाइछंती आसीबे ठाकुर पूजा करि परिबे कि कारण आपण शरीर पिढ़ा लुगा ये अशौच अच्छी तेणु आपण केमिति ठाकुर पूजा करेंगे से भाई मनटा अशौच हेले आपण केमिति गोविंद को प्राप्ति हेबे। तेणु गुरु ग्रहण करती गुरु को माध्यम रे तांको दया हेले गोविंद प्राप्त जमी ध्रुव तपस्या करुला नारद दीक्षा देला परे नारायण तांको प्राप्ति हेले। सबरी सबरी मातंग मुनि आशीर्वाद मातंग मुनि आश्रम को नित्य नियमित से पूजा सरंजाम फूल धूप दीप जुगा एवं सेवा करे मातंग मुनि गुरु तांकर मातंग मुनि आशीर्वाद होता प्रभु दिने तोते देखा देवे तेणु माध्यम से पाई जे गुरुंकर आशीर्वाद प्रति तार अकाट विश्वास थिला सबर तेणु प्राणपणे से सबुदिन प्रस्तुत हो रही प्रभु आज मते देखा देवे। तेज कथाटा कहबार उद्देश्य आम मैंने परम भाग्यवान सौभाग्यवान एमको गुरु माध्यम गोविंद को धरने को पड़े ना
ସ୍ୱୟଂ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମାଲିକ ନିଜେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦ ସୁତ ହରି ଭୁବନେ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ଗୁରୁ ରୂପ ଧରି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ। ଆମର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଉ ନଥାଉ, ଆମର ସେ ଭାବଟା ଥାଉ ନଥାଉ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୟା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଧର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କର୍ମନିଷ୍ଠ, କୋଟିଏ କର୍ମନିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କୋଟିଏ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜଣ ମୁକ୍ତ, କୋଟିଏ ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏତେ ସହଜ କଥା ନ ହବା, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ମାନେ ଧର୍ମାଚାରୀ ଯେତେକ ସବୁ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯୋଉ ଉପାୟରେ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ବହୁ କର୍ମନିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବାସ୍ତବ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଏଇଭଳି କୋଟିଏ କର୍ମନିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେଇଭଳି କୋଟିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଭିତରେ ଏକ ଜଣ ମୁକ୍ତ, ମୁକ୍ତ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜଞ୍ଜାଳ ମାୟା ମୋହ ମମତାରୁ ସବୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କୋଟିଏ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜଣ ମୁକ୍ତ, ସେ ହଉଛି ମୁକ୍ତ। ଏଇଭଳି କୋଟିଏ ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଉ ସେବକ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ପ୍ରକାର ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସେବା। ପାରିବାରିକ ସେ ପରିବାରରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳକୁ ବିଚାର କରି ସେ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସେଇଭଳି ସ୍ୱୀକୃତ ଥାଏ, ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଆଶ୍ରମ ରହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେବାରେ ନିରତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସେଇଭଳି କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସଂସ୍କାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଠି ରହିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମୁହଁରେ କହିଦବା, କିନ୍ତୁ ପାରିବାନି, ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଛାଡିକି ଯାଇପାରିବାନି, ସେ ସଂସ୍କାର ଆମର ନାହିଁ। ତେବେ ଶିଷ୍ୟ କେମିତିକା ହବା ଦରକାର? ଠାକୁର ଅରୁଣୀ ଉପମନ୍ୟୁ ହନୁମାନର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅରୁଣୀ ଉପମନ୍ୟୁ ହନୁମାନ ଉଦାହରଣ। ଅରୁଣୀ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପାଣିକି ଅଟକେଇବାକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଦେଲେ, ସେ ପାଣି ଅଟକିଲା ନାହିଁ, ରାତି ଯାକ ଶୋଇ ପଡିଲେ ପାଣିକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ତତ୍ପର। ଉପମନ୍ୟୁ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହନୁମାନ କଥା ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ସେମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟକୁ ଜାଣିଲେ ଅନୁମାନ କରି ହୁଏ। ସେ ବଡଦା ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର କାହାଣୀ କହୁଥିଲେ, ଗୁରୁ ଭକ୍ତିଟା କେମିତିକା। ଯେ ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରି, ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ବୟସ କଟିଗଲା ପରେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ସଂସାରରେ ଥାଇ ମୋର ଜୀବନ ତ ଶେଷ ହେଇ ଆସିଲା, ଅଧା ସମୟ ଆସିଲା, ମୁଁ ତ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେବା କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଲାଭ କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ ତୃପ୍ତ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରି ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ହରିଦ୍ୱାରରେ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ। এই ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ହେଇ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲେ ଗୁରୁଙ୍କର। ସେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଲେ। ଗୁରୁ ମଞ୍ଜୁର କଲେ ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେ ଏପରି ଲାଗିଲେ, ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରି ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ଏପରି କଲେ ଯେ ସେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବୋଲି, ସଂସାର ତ ସଂସାର, ପରିବାର ତ ପରିବାର, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରି ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ ଥାଇ। କାଳକ୍ରମେ ସମୟକ୍ରମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଅତି ଆପଣାର ହେଇଗଲେ, ଅତି ନିକଟତମ ହେଇଗଲେ। ତା ଦେଖି ପୁରୁଣା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭାରି ଇର୍ଷା ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଇର୍ଷା ହେଲା, ଆମେ ଏତେ ଦିନ ପୁରୁଣା ଶିଷ୍ୟ, ଆମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସେବା କରୁଛୁ, ଅଥଚ ଇଏ ଏବେ ଆସିକି ଇଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରିୟ, ଏତେ ଆପଣାର ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ସବୁ କଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ କିଛି ମିଶି ଦଳଗତ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଲେ।
ଦିନେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ଶୀତ ଦିନ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହରିଦ୍ୱାରରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ବେଳେ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ଏଇ ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରିକୁ ଧକ୍କା ମାରି ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। একথা শুনি শিষ্যମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ଗୁରୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଯୋଉ ରାଗ ଥିଲା ସୁଝେଇଲେ, ତା ଉପରେ ବିଧା ତଣ୍ଟିଆ ମାରିଲେ, ଧକ୍କା ମାରି ତାଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଗେଟ୍ ତାଲା ପକେଇ ଦିଅ, ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଗେଟ୍ ତାଲା ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଯିଏ ଯାହାର ଶୋଇଲେ। ହରିଦ୍ୱାର ଶୀତ ଦିନ ରାତି, ଦେହରେ ବରଫ ମଧ୍ୟ ପଡିଯାଏ। এই ଅବସ୍ଥାରେ କିନ୍ତୁ ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରି ଆଉ ଗେଟ୍ ଛାଡିକି ଗଲେ ନାହିଁ ବାହାରକୁ। କହିଲେ ଜୀବନ ଯିବ ତ ଏଇଠି ଯିବ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବ। ଆଠୁ ବଡ ସାର୍ଥକତା କଣ? ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଏ, ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ରହିଲା କଣ? ମୋ ଜୀବନ ଜନ୍ମ ହେଇ ଆଉ ହବାର ଲାଭ କଣ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇବାର? ତେଣୁ ମୁଁ ମରିବି ଯଦି ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ମରିବି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କରି। ତେଣୁ ସେ ଠିଆ ହେଇ ହାତ ଯୋଡି ପ୍ରଣାମ ଦେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଠିଆ ହେଇ ରହିଲା ରାତି ଯାକ। ରାତି ଯାକ ରହିଲା ହରିଦ୍ୱାରରେ, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ବରଫରେ। ଇଏ ରାତି ପାହିଲା, ସମସ୍ତେ ଉଠିଲେ। ଉଠିଲା ପରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ତାଲା ଖୋଲିକି ଦେଖ ତ। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ତାଲା ଖୋଲିଲେ। ତାଲା ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଯେ ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରି ସେଇଭଳି ହାତ ଯୋଡି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତଟସ୍ଥ ତଳମୁହାଁ ହେଇଗଲେ। ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ। ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରିକୁ ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତଳମୁହାଁ ହେଇଗଲେ। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କି ଭକ୍ତି ଭାବ, କେତେ ଭାବ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଆସକ୍ତି ଟାଣ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତଳମୁହାଁ ହେଇଗଲେ, ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଗୁରୁ ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରିକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କାରଣ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି, ଗୁରୁ କଣ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଏଥର ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହବା ଉପଯୋଗୀ ହେଇନାହୁଁ, ସେତିକି ତ୍ୟାଗୀ ପ୍ରେମୀ ହେଇନାହୁଁ। ଏବେ ବି ଆପଣ ଡିପି ୱାର୍କରେ ଗଲେ ଲୋକ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଡିପି ୱାର୍କରେ ଲୋକ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପଇସା ପତ୍ର ବେପାରରେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁନୁ। ଏଇଭଳି କଥା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଯେ ତାଙ୍କର ଧରାବତରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ କାହିଁକି ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର, ପ୍ରତି ଘରକୁ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପ୍ରତି ମଣିଷକୁ ଦେବତୁଲ୍ୟ ମଣିଷରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତି ଘରକୁ ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ବି ରିଫର୍ମ, ଏଭ୍ରି ହାଉସ ଟୁ ବି ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ, ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ବି ରିଫର୍ମ। ଯଦି ପ୍ରତି ମଣିଷକୁ ଦେବତୁଲ୍ୟ ମଣିଷରେ ପରିଣତ କରିବା, ପ୍ରତି ଘରକୁ ଏକ ବୈକୁଣ୍ଠ ବା ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ କରିବା। କାରଣ ଏ ଆମର ପରିବାର ଗୁଡିକରେ ଆର୍ଯ୍ୟମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ବିତ ପରିବାର ଗୁଡିକ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି ପରିବାର ଗୁଡିକ। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ବାପ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ, ଭାଇ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ କାହାରି ସହିତ କାହାରି ତାଳମେଳ ନାହିଁ, କାହାରି ସହିତ କାହାରି ତାଳମେଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଆମେ ସଂସାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚାଳି। ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ବିଗ୍ରହ ରଖି, ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ରଖି ପୂଜା ପାଠ କରୁ। ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ବିଗ୍ରହ ରଖି ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏକ ପରିବାରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଉପାସନା କରନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିବାରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି। କାରଣ ଆମେ ସେଇଭଳି ପରିବାରଟିଏ ଗଠନ କରିବୁ। କାରଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେ ମୂଳ ଜିନିଷଟିକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଯାହାର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ତାର ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ। ଯଦି ସାଂସାରିକ ଜୀବନଟା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁଟା ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ, ଅନ୍ଧକାରମୟ। ଆପଣ ଧର୍ମପଥରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଇଆଡେ ସ୍ତ୍ରୀ କେଟେ କେଟେ ହଉଥିବ, ସିଆଡେ ପୁଅ କେଟେ କେଟେ ହଉଥିବ, ସିଆଡେ
ଝିଅ କଣ କଲାଣି ତ ସେବେଳେ ଭାଇ କଣ ଝଗଡା କଲେଣି। ତାର ଏଇ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଚାଲିବେ କଣ? ସମ୍ଭବତଃ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ତପସ୍ୟାର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ, କାରଣ ସେଇଠି ନିରୋଳା ହବ, ଆଉ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ନଥିବ, ନିରୋଳାରେ ତପସ୍ୟା କରିବେ। ଠାକୁର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସି ଦେଖେଇଲେ ଯେ ପରିବାର ଏଇଠି ହଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉପାସନାର କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଠି ହଉଛି ତପସ୍ୟାର କ୍ଷେତ୍ର, ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇ ହଉଛି ପରିବାର। ତେଣୁ ସେ ଶିଖେଇଦେଲେ ସଂସାରକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିବାର କାଇଦା ଶିଖେଇଲେ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାର ସଂସାର ସହିତ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ଯିଏ ସଂସାରୀ ତାର ସନ୍ନ୍ୟାସ ସହିତ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଯୋଡି ଦେଲେ ଆମେ ସଂସାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚାଇ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହବାର କାଇଦାଟା ସେ ଶିଖେଇ ଦେଲେ। ଇଷ୍ଟ କର୍ମ, ଇଷ୍ଟ ସାଂସାରିକ କର୍ମ କରିବ, ମନଟାକୁ ସତରେ ରଖିବ, ମନଟାକୁ ସତରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ମନଟାକୁ ସତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ସଂସାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଲକ୍ଷଣ। ସାଂସାରିକ କର୍ମ କରିବ, ଯାହାର ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ଠିକ ନିର୍ଭୁଲ ହୁଏ, ଯାହାର ଇଷ୍ଟ କର୍ମଟା ନିର୍ଭୁଲ ତାର ସାଂସାରିକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୁଲ ହବ। ଯାହାର ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ନିର୍ଭୁଲ ଏବଂ ଠିକ ଠିକ ଚାଲିଥାଏ, ସାଂସାରିକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଠିକ ନିର୍ଭୁଲ ହବ। ଯୋଉ ପରିବାରର ମା ମାନେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣା ବା ଧର୍ମ ପ୍ରାଣା, ସେ ପରିବାର ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ପରିବାର ସାଂସାରିକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଠିକ ଚାଲେ। ଅତଏବ ପରିବାର ଭିତରେ ମା ମାନେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ହେଲେ, ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ଠିକ ଠିକ ଚାଲିଲେ, ତାହେଲେ ସାଂସାରିକ କର୍ମ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ସବୁ ଠିକ ଠିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଏ ପାରିବାରିକ ଜୀବନଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ରେଲଗାଡି ଭଳି, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ। ଟ୍ରେନ କଣ? ଗୋଟେ ଟ୍ରେନରେ 30-40 କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି କି 50 କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଟ୍ରାକ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା, ସମୁଦାୟ ଟ୍ରେନଟା ଅଚଳ ହେଇଯିବ, ସମୁଦାୟ ଟ୍ରେନଟା ଅଚଳ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ଟ୍ରେନ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଟ୍ରାକ ବାହାରକୁ ଚାଲିଲା, ଏ ପାରିବାରିକ ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଯଦି ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କେହି ଜଣେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏ ସମୁଦାୟ ପାରିବାରିକ ଜୀବନଟା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ କଣ? ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁର ବତେଇଲେ, ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏକ ସମୟରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ, ଏକ ସମୟରେ ଇଷ୍ଟବତୀ କରିବା, ଇଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଏଇ ପରିବାର ଘର ଭିତରେ ହିଁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক, কে বলে তা বহু দূর, মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষে তো সুরাসুর, রিপুর তাড়ে নেয় আমাদের বিবেক যখন পায় গো লয়, আত্মগ্লানির নরক অনলে তখন পুড়িতে হয়, প্রেম প্রীতির পুণ্য বন্ধনে মিলি যাবে পরস্পর, স্বর্গ আসি দাঁড়ায় তখন আমাদের কুড়ে ঘর। କହିଲେ কোথায় স্বর্গ কোথায়, ଆମେ କୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ କେତେ ଦୂରେ, ନର୍କ ଯାଇ କେତେ ଦୂରେ? ଠାକୁର କହିଲେ କିଏ କହିଲା ଏ ବହୁ ଦୂରେ ଅଛି ବୋଲି? ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇ ମଣିଷ ଦେବତା ହେଇପାରେ, ଏଇ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ହେଇପାରେ। এইটি স্বর্গ, এইটি নরক, কে বলে তা বৌদ্ধর মানুষের মধ্যে স্বর্গ মানুষের সুরাসর, রিপুর তাড়ে না, কেহি যদি কাহা প্রতি, মଣିଷ ଯେତେବେଳେ ରିପୁଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଏ, କ୍ରୋଧ ଭାବ ଆସେ, ମନେକର ବାପର ପୁଅ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଭାବ ଆସିଲା, ପୁଅ ଭାଇର ଭାଇ ପ୍ରତି ଆସିଲା, ସେଠି କଣ ହୁଏ? ରିପୁର ତାଡନରେ କଣ ହୁଏ? ଆମର ବିବେକଟା ଲୟ ହେଇଯାଏ, ବିବେକହୀନ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ବିବେକ କାମ କରେ ନାହିଁ, ମଣିଷ ଅବିବେକୀ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଭାଇକୁ ଭାଇ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ବାପାକୁ ବାପା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ମାକୁ ମା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ। ସେଇଠି କଣ ହୁଏ ନା, ସେଇ ପରିବାର ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆତ୍ମଗ୍ଲାନିର ନରକ ନଳେ ତখন ପଡା, ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି କାହା ପ୍ରତି? ନା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଇକି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନର୍କର ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡିବାକୁ ହୁଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରେ। ତେଣୁ ଆମ ନର୍କ ତখন ପୂରିତ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତିର ପୁଣ୍ୟ ବନ୍ଧରେ, ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତିରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ମିଳିଦେବେ ପରସ୍ପର, ସ୍ୱର୍ଗ ଆସି ଦାଣ୍ଡାଏ ତখন ଆମର, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତିରେ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ହେଇ ପାରିବାରିକ ଜୀବନଟା ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖଟା ଏଇଠିକି ଆସେ, ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ହେଇ ଉଠେ, ମଣିଷ ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପାଏ।
तेणु पारिवारिक जीवनटा केते गुरुत्वपूर्ण आमे कौन करू ना सांसारिक जीवनटा ठाकुर कहले तार केमिति विपर्यस्त हुए ना आमे काम करू सांसारिक कर्म करू मनटाकू किंतु संसार भीतर मध्य बुड़े दऊ तेणु कौन हुए ना दुख परे दुख भोगू मनीष अद्भुत जीव चाहे सुख किंतु एमिति कर्म करे जेमिति सबु दुख ता पाखे पाखे लागी रहिबो आमे कर्म करू सांसारिक कर्म मनटाकू संसार भितर बुड़े दऊ एमिति आपण गोटे उदाहरण देले बुझ पर आपण गां गहली रे सब माठिया रे पानी मुंडे कि नियंती आपण माने देखिथिबे मां माने सब माठिया रे पानी सब मुंडरे मुंडे कि नियंती आपण को जदि माठिया रे पानी माठिया दे कि मुंडरे मुंडे आपण नहीं परिबे कष्ट हबो आपण समुद्र रे कि पुरी जाई समुद्र रे किबा गां रे गाडिया पोखरे गाधोइचंती पानी भीतर जतले बुडी जांती समुद्र भीतर केते माठिया पानी आपण को मुंड ऊपर रहे सेटा कोन आपण को कष्ट हुएनी काई कष्ट हुएनी ना सेटा समुद्र पानी एटा माठिया पानी काई कष्ट हुए ना मो पानी माठिया पानी मो माठिया मो मुंड रे मुंडेइची तेणु आमे मो पुओ मो झियो मो घर मो बाड़ी ये सबू करी करी प्रभुति मुखी हेई मनीष दुख पाए तेणु ठाकुर कहले अज्ञानता ही दुख ज्ञान ही आनंद ये अज्ञानता जो मनीष या भोगे एमती आपण देखिए पेपर रे सब बेले तो बाहर कार 7टा प्लॉट कार 8टा बिल्डिंग कार 1.5 कोटी 3 कोटी बैलेंस कार केते कौन अरे आवश्यकता गण सब करे मनीष विपथगामी होई असत पथरे चली आकु मनीष रोजगार करे तेणु से बुझी पारे ना ता भीतर तार दुख ता पाखकू आसे रोग शोक दुख असत ये सब असत कर्म जो माने करंती सब बेले से माने असत चिंता रे थांती तेणु ठाकुर कहले असत चिंता जो रोग शोक दुख आसे सेई माने बड़ बड़ व्याधिग्रस्त हेतिबे जो माने देखुछन 1000 कोटी 100 कोटी 1.5 कोटी माने से माने भल दीटा खाइबा को पाउनथि डाक्टर मना करछि ताकू खाइबोनी आकू खाइबोनी ताकू खाइबोनी तेणु से माने वास्तव रे सुखी नहती वास्तव रे सुखी जो माने कुड़िया घरे स्वर्ग सुख अनुभव करंती तेणु कहती कुष्ठभक्त जेते नर भंगा ददरा तांको घर सेमानकर कामना केवल गोटिए प्रभु को पाइबा तांकर दया को उपलब्धि करवा तांकर दया करुणा को अनुभव करिया एया होची तांकर एकमात्र काम्य तांकर काम्य मु बहुत गुडा रोजगार करबी मो पो इंजीनियर होबो मो झियो आईएएस ऑफिसर होबो मो जो आईएएस ऑफिसर होबो ये कामना नो तांकर कामना गुटे प्रभु को मु पाइबी तेणु कुष्ठ भक्त जेते नर भंगा ददरा तांको घर आपण किशोरी मोहन आउ ये कथा तो जानिचंदी भक्त मानक कथा जे तेणु से पुरुषोत्तम भक्त माने ये सब क्षेत्र में पछुआ किंतु सेमानकर भावटा अति अधिक अति प्रिय तांकर लक्ष्य चाहिदा गोटे प्रभु को मु पाइबी तांको अनुभव करिबी तांको दया करुणा को पाइबी तेणु संसार सहित सन्यास को युक्त करदेले ये संसार भितर थाई सन्यास जीवन यापन कले सेटा होची वास्तव सन्यासी आउ अज्ञान को प्रज्ञामान करिवार कायदा तोले शिखैदेले ठाकुर अज्ञान को प्रज्ञामान करिवार कायदा शिखैदेले मनीष असत पथरे अज्ञानता ठाकुर कहले अज्ञान मनीष जेते दुख पाए ता दुईटी कारण गोटे कारण होची तार अज्ञानता आ गोटे कारण तार दुर्बलता तेणु सत्यानुसरण प्रथम ठाकुर कहले दुर्बलता विरुद्ध रे युद्ध करियो दुर्बलता ही महापाप तेणु ये जो अज्ञानता अज्ञान को प्रज्ञामान करिवार कायदा शिखैदेले अज्ञानता ही दुख ज्ञान ही आनंद अज्ञानता मनीष को दुविघ्न करे ज्ञान मनीष को शांत करे मनीष जो धीर स्थिर हुए एटा तार ज्ञान जो एवं अज्ञानता जो माने कथा टेंशन हो जाती रागी जाती क्रोधान्वित हो जाती सेटा तांकर अज्ञानता जार ज्ञान जेपरी तार स्वच्छंद रे रहिबार क्षमता मध्य सेपरी मनीष सुख स्वच्छंद रे रहे तार ज्ञान को भित्ति करी किंतु आमे अज्ञानता जो बुझू तार धन संपद को भित्ति करी नहीं मनीषर धन संपद को भित्ति करी आर्थिक परिस्थिति भित्ति करी मनीष सुख शांति रे स्वच्छंद रहे नहीं तार ज्ञान को भित्ति करी से सुख स्वच्छंद रे रहे तेणु अभावे स्वभाव नष्ट आम को ठाकुर कहले स्वभाव गुणे अभाव नष्ट यह किंतु अति स्पष्ट आज आचार्य देव बहुत दिन रू कथा भी बारंबार कथा भी सी कहती सबुदिन अंत
दिन बेले केतेबेले जदि साक्षात न हुए परिवार समस्तंकर ताले रातिर दिनर समय एकाठी बसी अंतत इष्ट आलोचना टिके करिवा इष्ट आलोचना टिके करिवा या भितरे एक मन एक प्राण ही जाए पारिवारिक एक मन एक प्राण ही जाए दोज हु प्रे टुगेदर दे स्टे टुगेदर पारिवारिक सांसारिक जीवन एकाठी रहा ठाकुर सबु प्रकार व्यवस्थाटा स्वामी स्त्री भीतर द्वंद्व आज तो साधारण कथा महिला स्वतंत्र महिला थाना हो जाती महिला केते केस स्वामी स्त्री केस जे बहुत संख्यार हो जाउची यार कारण कौन मतांतर दाम्पत्य जीवनटा कौन आम जानी ना यहाँ अज्ञानता आमे आमर कर्तव्य ठीक भाव में जानी ना दाम्पत्य जीवन यहाँ हूँ अज्ञानता तेणु ठाकुर गोटे पेटेंट मेडिसिन देले एटी स्वामी स्त्री भीतर मतांतर दूरीभूत हो मतांतर हब नाही ठाकुर पेटेंट मेडिसिन देले आमे ताकू तो से व्यवहार कले तो हम ये पेटेंट मेडिसिन टा हला कौन ना एक समय नाम ध्यान करिवा स्वामी स्त्री एक समय बसी नाम ध्यान करिवे ताले तांको भितरे मत पार्थक्यटा दूर हब तेणु मत पार्थक्य आउ स्वामी स्त्री भितर हब नाही कारण सांसारिक जीवन जो कहते विपर्यस्त ये विपर्यस्त कहीं हुए सांसारिक जीवन टा विपर्यस्त कहीं हुए ना मु मोर कौन सी कथा अरुचिकर कथा कहली तुम स्त्री की कहली ताको सेटा रुचि संपन्न है नहीं से असंतोष है किंतु मते मुहरे न कही पारे भी तार असंतोष भीतर रहा समय क्रमे से बढ़ी बढ़ी मोर सांसारिक जीवन को विपर्यस्त कर कारण हम मु पु को मतलब से कथबार्ता जदि करे कि मोर परिवार अन्य क्या कहे कि परिवेश अन्य क्या कहे से असंतोषटा बढ़ी बढ़ी दिने मोर सांसारिक जीवन को विपर्यस्त कर मोर कथबार्ता जदि मोर परिवार क्या असंतोषर कारण हुए सी हुए तो मोहरे सामने कही न पारती पुओ हुए तो बापा को सामने कही न पारे माँ को सामने कही न पारे किंतु असंतोष रहिबो माँ बापा भीतर भीतर ये असंतोष बढ़ी बढ़ी समय आसीबो दिने तांको सांसारिक जीवन को विपर्यस्त करिवो आ आचरण मध्य सेही भली जदि भूल आचरण हुए से मध्य पारिवारिक परिवार अन्यमानक मध्य असंतोष सृष्टि करी ता सांसारिक जीवन को विपर्यस्त करिवो तेणु सबुठारु श्रेष्ठ कतला ठाकुर धर्म रे संज्ञा देले जेउ आचरण वाक्य कर्म बंचिबा बढ़िबार उत्स हुए ताको ही जानिबो धर्म बोली धर्म आउ किछि नु जे जो आचरण मु मोर आचरण मोर पारिवारिक जीवन मोर आचरण मोर कथबार्ता मु स्त्री को केमिति कथबार्ता करी मोर पुओ को कौ प्रकार कथबार्ता कले से खुशी हेबो से मोर भाई मान को भाले कथबार्ता कले खुशी हेबो परिवार अन्य मान को भाले कथबार्ता करी मु कौ काम कले काहारी असंतोष हबो नाही ए असंतोष हबो नाही समते संतुष्ट हेबे तेनु सेटा को आमे बाछिबा भूल होई जिवो तेणु ठाकुर सेटा संज्ञा कले जो आचरण वाक्य कर्म बंचिबा बढ़िबार उत्स हुए जोटा उत्समुखी हुए ईश्वरमुखी हुए सेटा ही प्रभुत्व निर्भुल सेटार समस्ते संतुष्ट हेबे पारिवारिक जीवन संतुष्ट आनंद आसीबो तेणु उत्समुखी जहाँ आचार्य देव आसी परिभ्रमण जो बुलाबुली करने बहु बार कथा बहु केन्द्र कहते जदि पारिवारिक जीवन में क्या प्रति मोर मु पुओ प्रति असंतुष्ट हेली मु जिनसा चिंता करवा उचित ठाकुर थिले कौन करते मु क्रोधान्वित ही गाली करदेवी क्रोधान्वित ही पाटिमुंड करी एटी चिंता करवा उचित पूर्व चिंता करवा उचित ठाकुर थिले कौन करते कि गोटे समस्या पड़गली समाधान केमिति करी ठाकुर थिले कौन करते से कथाटा को आग चिंता करी ठाकुर थिले तो मो से पु को एमती कही न था मुझे कहबिनी जेकोसी परिवेश लोक मत धिकार कला गाली कला क्रोधान्वित है ठाकुर थिले कौन गाली करते तो कर न था तेणु मुझे गाली करी ना तेणु से उत्समुखी आचरण उत्समुखी कर्म एटा समस्त को संतुष्ट करिवो एई ज्ञानटा सेटा होची ज्ञान जो ज्ञानटा की मनुष्य को सुख शांति आनंद रे रखे ज्ञान होची भक्ति चित्त को शर्त रे संयुक्त रखिबा को चेष्टा करे तइरु जहा उपलब्ध हुए ताही ज्ञान ज्ञान कौन ना भक्ति चित्त को सतरे सब बेले भक्ति भावटा मनटा को सतरे संयुक्त रखा चेष्टा करे आ मन जिते सतरे सब संयुक्त रहे तइरु जोटा उपलब्धि हुए अनुभूत सेटा होची ज्ञान
ତେଣୁ ଧର୍ମ ଅନୁଭୂତିର ଉପରେ। ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତକୁ ସନ୍ତରେ, ଏ ଭକ୍ତି କଣ ନା ମୂଳ ଆଡକୁ ଅନୁରକ୍ତି ହିଁ ଭକ୍ତି। ଯେ ଉତ୍ସମୁଖୀ, ଉତ୍ସ ଆଡକୁ ଯେ ଅନୁରକ୍ତ ଯେତେ, ସେ ହଉଛି ସେତେ ବଡ ଭକ୍ତ, ଆଉ ସେ ହଉଛି ସେତିକି ବଡ ଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଠାକୁର, ଏଠି ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଡିଗ୍ରୀ, ଡିପ୍ଲୋମା, PhD, ଡକ୍ଟରେଟ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ କେତେ ଅନୁରକ୍ତ ମୂଳ ଆଡକୁ, ଆପଣ ମୂଳ ଆଡକୁ କେତେ, ଉତ୍ସ ଆଡକୁ କେତେ ଅନୁରକ୍ତ, ଆପଣ ସେତିକି ବଡ ଭକ୍ତ ଆଉ ସେତିକି ବଡ ଜ୍ଞାନୀ। ପ୍ରକୃତରେ ଧ୍ୟାନୀ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ। ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଅନୁଭବ ଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର କଣ ଶିଖେଇଲେ ନା ମରଣ ପଥରୁ ଛାଡି ଅମୃତ ପଥର ଚାଲିବାର କାଇଦା ଶିଖେଇଲେ ଆମକୁ। ଆମେ ମରଣ ପଥର ଚାଲିବାର କାଇଦାଟା ଶିଖିଥିଲୁ। କାହିଁକି କହିଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୁଖୀ ତ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୁଖୀ ତ, ତେଣୁ ମରଣ ପଥ ଚାଲିବୁ। ଠାକୁର ନାରୀ ନୀତିରେ କହିଲେ ମନଟାକୁ ଯେତେ ଭୋଗ ମୁଖର କରିବ, ପ୍ରକୃତ ଭୋଗ ତୁମ ଠାରୁ ସେତେ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯିବ। କାରଣ ଭୋଗାନ୍ଧ ମନ ବୁଝିପାରେ ନା କାହାକୁ ନେଇ କଣ ଦେଇ କିପରି ଭାବରେ ଭୋଗ ଲିପ୍ସାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ପ୍ରଣୟ ଧାରା ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ଚିରକାଳ ତୃପ୍ତ ରହିବ। କାରଣ ତମେ ସବୁବେଳେ ଭୋଗାନ୍ଧ ହେଇକି ରହିଲ, ତେଣୁ ମରଣ ପଥରେ ଯାତ୍ରୀ ହେଲ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ପଥ ଜୀବନରେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅମୃତର ପଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ମରଣର ପଥ। ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ପଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନିଷ୍ଟର ପଥ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଅମୃତର ପଥରେ ଚାଲିବ, କାରଣ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ତୁମେ, ଅମୃତ ତୁମର ଜୀବନ ଧାରା। ତେଣୁ ଆମର ଜୀବନ, ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ଅମୃତର, ତେଣୁ ଆମର ଜୀବନ ଧାରାଟା ହଉଛି ଅମୃତ, ଆମର ଜୀବନ ଧାରା। ମରଣ ପଥରେ ଚାଲି ହୁଅ କ୍ୟା ସର୍ବହରା। ତେଣୁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୁଖୀ ହେଇ ମରଣ ପଥରେ ଚାଲି ସର୍ବହରା ହବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ପଥ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅମୃତର ପଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମରଣର ପଥ। ତେଣୁ ମରଣର ପଥ ହେଲା ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପଥ, ଅମୃତର ପଥ ହେଲା ଇଷ୍ଟଙ୍କର ପଥ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ପଥରେ ଯେ ଚାଲିଛି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଅମୃତର ପଥରେ ଚାଲିଛି। ସେଇ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ସାଧୁ ବା ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ଆଉ ଅର୍ଥକୁ ପରମାର୍ଥ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିବାର କାଇଦାଟା ଶିଖେଇଲେ। ଅର୍ଥକୁ ପରମାର୍ଥ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିବାର କାଇଦା ଶିଖେଇଲେ। ଆମେ ଶିଖିଥିଲୁ ପୁଅ ମେଡିକାଲ ପଢିବ, କି ପୁଅ ମେଡିକାଲରେ ପଢିଲା, କି ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗରେ ପଢିଲା, କି ଆଉ କଣ ହେଲା, ଝିଅ ବାହାର ହେଲା, ଏଇ ବାବଦରେ ଅର୍ଥ କରିବାଟା, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆମେ ଶିଖିଛୁ। ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଏଥିରେ, ମାନେ ଅନର୍ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତତ୍ପର, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥକୁ ପରମାର୍ଥ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିବାର କାଇଦାଟା ଆମେ ଶିଖିନଥିଲୁ। ଅର୍ଥକୁ ପରମାର୍ଥ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିବାର କାଇଦାଟା ଶିଖେଇଲେ ଠାକୁର। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ମଣିଷର ସବୁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥ ଉପରେ, ଅର୍ଥ ଉପରେ। ଆପଣ ଜଣେ 100 ଟଙ୍କା କୁହନ୍ତୁ, ସେ 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇବ। ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଟଙ୍କା କିଏ ଯଦି ଧରୁଛି, ସେ ଛାଡୁନି, ତାକୁ ଦେଲେ ବି ଛାଡୁନି। ପିଲାଦିନୁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେ ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହବା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ ଇଷ୍ଟକୁ ଦେଲେ ରିଷ୍ଟ କୋଟେ, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଇ ଆମର ସମସ୍ତ ରିଷ୍ଟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟିରେ କୋଉ ଦେବାଦେବୀ, କୋଉ ଉପାସନାର ପଦ୍ଧତି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, କୋଉ ଧର୍ମ ପଥରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଆସି ଆମ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ସେ ଆମର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ଆମର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିକୁ ସେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ମା ଜଣେ, ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏ କଥାଟା ବହୁତ ବାର, ମା ଜଣେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ରୀତିକି ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନିୟମିତ କରନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରନ୍ତି, ପଠାନ୍ତି। ସେ ରୀତିକି ଜଣକ ବାହାରିଲେ ଯେ ଆଶ୍ରମ ଆସିବେ, ସେ ଯାଇକି ରୀତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଦାଦା ଆପଣ ଟିକେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରମରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ନା? ହଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ଯୋଉ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦଉଛି, ସେ ଠାକୁର ପାଉଛନ୍ତି ତ? ଏ କଥା ଟିକେ ପଚାରିବେ। ଯେ ଦାଦା ହଁ ମାରିଦେଲି, ଚାଲିଲେ। ଏଇ କଥା କିଏ କାହିଁକି ବା ପଚାରିବ? ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଏ କଥା ନାହିଁ। ସେ ଚାଲିଗଲେ, ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ କର୍ମ ସରିଲା। ସେତେବେଳେ ହାତ ଗଣତି ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଣି ଜଣିକି ଆଶ୍ରମ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କର୍ମୀ ଜଣଙ୍କର ମନେ ପାଳି ପଡିଲା। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କିରେ ତୋର କିଛି ମନେ ପଡୁନି? ଇଏ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡିଲେ, କଣ ମନେ ପଡିବ, ତୋର କିଛି ମନେ ପଡୁନି? ତାପରେ ଠାକୁର କହିଲେ, ସେ ମାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବ, ପ୍ରତିଦିନ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ତାର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କୋଉଠି ଆପଣ ଉପାସନା କଲେ? ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଆସି
आमर इष्टबूती को आमको दाता करी से भिक्षुक साजी आमर इष्टबूती नुह आमर इष्ट को सब से ग्रहण करी नियंती ब्राह्म मुहूर्त ये हूँ माने आपणकर आत्म समर्पण समर्पण प्रभु पाखरे निजको समर्पण करुची इष्टवृत्ति माध्यम से दिन से जो विराट विराट बड़ बांगला घर करी वकिलाती नामदाता वकिल घर डीपी घर गलु से कहला हाँ गोटे नहीं सी कौटी जाइए गोटे किए जन वकिल अफिसर एमती कथा दीक्षा कला से हाँ नहीं गले से क्या से अच्छी जमी से दिन ठार से करना तेरे दुख लगे जो मैंने देवा कथा भले कि न बुझी से गोटे दिन से कौन ये पैसा पत्र को मोर पसंद नुहे सब कथा मुझे खाली कही आना आज्ञा ये पैसा पत्र बेपार नुह ये पैसा पत्र ना ना मुझे आसवा ठीक है मुझे व्यस्त अच्छे आप सन्ध्या बेले दिन आसतु बस कथा आलाप आलोचना हवा लोकर धारणा अच्छी हूँ पैसा पत्र बेपार बोली इष्टवृत्ति आज्ञा जमा पैसा पत्र बेपार नुह इष्टवृत्ति केते सुंदर आपण माने गुरु विधान दियंती गोटे शिष्य अनुभव करियो कोटी ताले से होची प्रकृत शिष्य गुरु गोटे सिना विधान देले शिष्य ताको कोटी कोटी भाव में अनुभव करियो जे इष्टवृत्ति केते प्रकार मंगलर कारक आज्ञा ठाकुर कहले अकृतज्ञता महापाप अकृतज्ञता महापाप अविश्वास अविश्वास अकृतज्ञता आलस्य आत्महरिता ये चारिटार गोटे थिले दारिद्रता मन को आसी पहुंचो सेमती अकृतज्ञता आपण केबे दीक्षा नेवा पूर्व मन पकातु आपण कौन भगवान को केबे कृतज्ञता जणाइछंती जणाउथिले नियमित कृतज्ञता आज्ञा आपण जन्म हला बेले 3 किलो ओजन थिले आज 60 किलो 50 किलो ओजन हेलेनी आपण मन को हिजंती ऊपर से व्यवस्था से करिसंती आपण जन्म हला बेले फुटे उच्चता थिले आज 5 फुट 6 फुट उच्चता हेलेनी आपण कोन मन को चाहिए से करिसंती व्यवस्था आपण पाद ठारू मुंड पर्यंत छुंची रे फोड़ी दियंतु कोन बाहरिवो रक्त बाहरिवो आपण पाद ठारू मुंड पर्यंत जोडी छुंची रे फोड़िबे रक्त बाहरिवो माँ जिते संतान टे प्रसव दौची संतान को ता स्तन क्षीर पान करोची ता स्तन कौन रक्त बाहर क्षीर बाहर कहीं पादर मुंड जाए जो फुटल तो रक्त बाहर ताले तनु क्षीर बाहरला से व्यवस्था किए से व्यवस्था उपरवाला करछंती आज्ञा रोगी सांघातिक हो गले तो अत्यधिक दुर्बल हो पड़े श्वास प्रश्वास नहीं पारे नहीं से ऑक्सीजन दि जाए से ऑक्सीजन कृत्रिम ऑक्सीजन ताको दिया जाए ये कृत्रिम ऑक्सीजन तैयारी करिया पय केते कष्ट लागे केते खर्च हुए आज्ञा कोटि कोटि जीव जगत को जी ऑक्सीजन दौचंती कोटि कोटि आपण टिके चिंता करंतु गोटे मुहूर्त जदि से ऑक्सीजन को बंद करदेवे गोटे मुहूर्त जदि ऑक्सीजन को से बंद करदेवे आपण बंची पारिबे कोटि कोटि जीव जंतु मरी जीवे केते सस्ता केते दयाल से कोटि कोटि जीव जंतु को बंचाई ऑक्सीजन देकी से कौन ऑक्सीजन को आम तैयारी करछंती आम इच्छा आम नौचंती सी सृष्टि करछंती सब तो सी आम पाई करिसंती आमे तांको पाई कौन करिछु अंततः आमे तांको टे कृतज्ञता जणेबोनी एई इष्टवृत्ति मंत्र रे कृतज्ञता रहिछि जीव जगत जीवन कारण करुणामय प्रभु हे करुणामय प्रभु हे आपण ये जीव जगतर ये जीव मूल कारण ये जीव जगत सृष्टि करिवारे आपण हेले मूल कारण जीव जगत जीवन कारण करुणामय प्रभु तुमरी दया रे लभिचे आपण दया करी मते जन्म देइचंती आपण को दया रो मु धरा को जन्म हेई आसीची आउ पाई अछि मुई सबु आपण मते सबु किछि देइचंती मु सबु पाइची बंचिया पाई मो जीवन रे जहा जहा दरकार मु सबु पाइची ए कृतज्ञता आपण केबे कोन जणौथिले ए कृतज्ञता आपण जणैले दीक्षा नै सारला पड़े इष्टवृत्ति मंत्र मध्य भगवान को बा स्रष्टा को कृतज्ञता बा गुरु को कृतज्ञता जणेबार विधान रहिछि आपण भगवान को कृतज्ञता भगवान को प्रति आपण अकृतज्ञ ही नांती आपण अकृतज्ञ होता भगवान के प्रति पितामाता के प्रति परिवेश प्रति अकृतज्ञता होची महापाप तेणु देखंतु या भीतर मध्य कृतज्ञतार रहिछि विधान रहिछि तेबे चिंता करंतु केते की प्रकार साधना ठाकुर आमको देइचंती कहले इष्टवृत्तिटा लोक बुझु नै जो माने बुझिले भलो बुझिले जो माने न बुझिले आपण से ताको विरोध कले जो माने बुझिले आपण को कोइ जो आपण इष्टवृत्ति छाई दंतु आपण बापा होंतु मां होंतु जते गुरुजन आपण लोक होंतु कोइ आपण इष्टवृत्ति छाई दंतु आपण को छाडी देबे काई इष्टवृत्ति कोन आपण जानि चंती इष्टवृत्तिर मूल्य आपण जानि चंती
ସେଠି ଇଷ୍ଟବତୀ ପଇସା ପତ୍ର କାରବାର ନୁହଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦାସିଆ ବାବୁର ନଡିଆଟାକୁ ନେଇଗଲେ, ସେ ନଡିଆ ବେପାର ନୁହଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନଡିଆ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ସେ ନଡିଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବଟା ଥିଲା ସେଇ ଭାବଟାର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତେଣୁ ପୁରୀ ଛାଡି ସେ ଏଠୁ ଆସି ଦାସିଆ ବାବୁର ନଡିଆଟାକୁ କାହିଁ ନେଲେ? ପୁରୀର କଣ ଅଭାବ ଥିଲା ନା? ପୁରୀ ନଡିଆ ଭିତରେ ସେମିତି ଭାବ ନଥିଲା, ଦାସିଆ ବାବୁରି ନଡିଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବଟା ଥିଲା। ସେଇଭଳି ଇଷ୍ଟବତୀକୁ ଏଇ ଭାବରେ ଦବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ ଭାବଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ। କହିଲେ ଯେ ଇଷ୍ଟବତୀ ଏମିତି କରିବୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ ହଉଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପାଣ୍ଠି ସବୁ ସଂଗ୍ରହ, ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଆୟୋଜନ ହଉଛି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ମାନଙ୍କ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହଉଛି, ବଡ ବଡ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ସବୁ କରାହଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଜାଣୁଥିବେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେଇଭଳି ଏକ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା, ନିକୁମିଲା ମହାଯଜ୍ଞ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଏଇ ଯଜ୍ଞଟା କରିଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଯଜ୍ଞଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ କେହି ମାରିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ହନୁମାନ କରେଇ ଦେଇ ନଥିଲା, ଯେବେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନିକୁମିଲା ଯଜ୍ଞକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରି ନଥିଲେ। ନିକୁମିଲା ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏଇଆ, ତାକୁ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇଭଳି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିକି ଆସିଲେ ନିକୁମ୍ଭିଲା ଯଜ୍ଞ କରି ଆସିଲା ଭଳି ଲାଗେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ଥାନଟା କୋଉଠି। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଏଇଭଳି କରିକି ଆସିଲେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିକୁମ୍ଭିଲା ଯଜ୍ଞ କରିକି ଆସିଲା ଭଳି ଲାଗେ। ନିକୁମ୍ଭିଲା ଯଜ୍ଞ କେହି ମାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଆସୁ ବିପଦ ଆପଦ ଯେମିତି ବି ହଉ ପ୍ରାଣ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆଣେଇ ଆଣେ ସବୁରି ପରିତ୍ରାଣ। ଯେତେ ପ୍ରାଣ ଯେମିତି ହଉ, ଯୋଉ ନିମ୍ନ ଘରେ ପରିବାରେ ଯେତେ ପାପ ମହାପାପ କରିଥାଅ, ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟି କରିଛ ତାହେଲେ ସବୁରୁ ପରିତ୍ରାଣ ହେଇଯିବ। କାରଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ରଷ୍ଟା, ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ସେ ସବୁ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଦେବେ। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ଅର୍ଥକୁ ପରମାର୍ଥରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ। ଯଦି ଅର୍ଥକୁ ପରମାର୍ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତାହେଲେ ଅନର୍ଥ କୋଟି 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 ଯିବ। ଆଉ ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ପରମାର୍ଥ ଆଡକୁ ଚାପିଦେବେ ତାହେଲେ ଅନର୍ଥ ଆସିବ, ଅନର୍ଥ ଭୋଗିବା, ଅନର୍ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ତେଣୁ ଯେତେ ପାରନ୍ତୁ, କାରଣ ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ବିକାରୀ ଧାରୁଆ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେ କାହାରି, ଆପଣ ମନେ ରଖ, ଠାକୁର କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଯେପରି ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଦେବ ସକ୍ରିୟ ଅନୁରକ୍ତିରେ, ସେଇ ଭକ୍ତିଭାବ ତମକୁ ହଜାର ଗୁଣ ଉପଟୌକନ ରଖ। ସିଏ କାହାରି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ହଜାର ଗୁଣ ଫେରି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ଭାବରେ ଦବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ଭାବରେ ଦେଲେ ସେ ମନକୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଧରି ଏସବୁ କାଇଦା ଆମେ ଶିଖିଛନ୍ତି ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ, ଜୀବନକୁ। କାରଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏ ଶରୀର ଆଉ ଏ ଜୀବନ, ଏଇ ଦୁଇଟିକି ନେଇ ଆମେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶରୀର ଆଉ ଜୀବନ, ଜୀବନ ନଥିଲେ ଶରୀର ମୃତ, ଶରୀର ନଥିଲେ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ନିରାକାର, ସେ ସାକାର ହେଇପାରିବନି। ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ସୁସ୍ଥ ନିରାପଦରେ ରଖିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରଧାନ କର୍ମ। ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି ଧର୍ମ। ଏଇ ଦୁଇକୁ ଶରୀର କେମିତି କର୍ମେ ନା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିରେ ଦୀକ୍ଷା ବଞ୍ଚେ, ଶରୀର ବଞ୍ଚେ କର୍ମେ। ଏ ଶରୀରଟା କେମିତି ସୁସ୍ଥ କରି ବଞ୍ଚେଇବା ନା କର୍ମ କରି। କୋଉ କର୍ମ ନା ସତ୍ କର୍ମ, ଇଷ୍ଟ କର୍ମ, ଏଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବ କର୍ମ। ଆଉ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ ଧର୍ମେ, ଜୀବନକୁ ଧର୍ମ ପଥରେ ବଞ୍ଚେଇବା। ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ହେଲା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଯୋଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଏଇ ଜୀବନର ଧର୍ମ, ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିଁ ଏଇ ଜୀବନର କର୍ମ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ହେଲା ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ହେଲା ଯୋଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇଟି କଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ସରଳ ରହିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ, ସମୟ ଅତିକ୍ରମ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ କଥା ବଢଉ ନାହିଁ। ମୋର କଥା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସହପତି ରୀତିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ପିଲାମାନଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୋର କଥା ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସହନୀୟ କିଶୋର ଦା ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଆମ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନ କଥା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୁରୁ ଅନେକ ମିଳିବେ, ଠିକ ଶିଷ୍ୟ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ଯିଏ, ସେ ପ୍ରାଣପଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେଇ କଥା ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଥା। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜିବା ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ପାଇଛେ। ତାରି ଭିତରେ ସବୁ କଥା ନେଇକି ଧ୍ରୁବ
ଶବରୀ ଏବଂ ହନୁମାନ ଏସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରି ଯେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ କଥା ଯୋଉ ପର୍ଦ୍ଦା କନ୍ତିଛ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆରଣୀ ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କର ଉପାଖ୍ୟାନ କଥା ମଧ୍ୟ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ଏ ପରିବାରଟା ହଉଛି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର କିନ୍ତୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଚାହାନ୍ତି ପରିବାରଟା ଦେବାଳୟ ହଉ, ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ରିଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ହାଉସ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ସଂସାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକିରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାଧନ ଭଜନ କରିବା, ଥାକିବି ସଂସାରେ ମନେ ରଖିବି ଭଗବାନ। ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୁର୍ବଳତା ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ପ୍ରଜ୍ଞାମାନେ ସିଏ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୋଜ୍ ହୁ ପ୍ରେ ଟୁଗେଦର ଷ୍ଟେ ଟୁଗେଦର। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପେଣ୍ଟେଡ ମେଡିସିନ କଥା କହୁଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକା ସମୟରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆମେ ସବୁ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ମରଣର ପଥରୁ ଅମୃତ ପଥରେ ଯିବା। ଆଉ ଅର୍ଥଟା ପରମାର୍ଥରେ କିଭଳି ବିନିଯୋଗ ହବ ଏସବୁ କଥା ନେଇକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆମମାନେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ କିଶୋର ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମ ମନ ପ୍ରେରଣା ପୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ। ଏଇ ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ଥାଉ। ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। କାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସମାନେ ଶରଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତି ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଦ୍ୟ ବସନ୍ତ ଭାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। बोल हरि बोल, बोल राधा बोल, बोल हरि बोल राधा 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 बोल, बोल हरि बोल, बोल राधा बोल, बोल हरि बोल राधा 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 बोल, ए राधा राधा बोल, राधा राधा बोल, ए राधा राधा बोल, राधा राधा बोल, राधा राधा बोल, बोल हरि बोल, बोल राधा बोल, बोल हरि बोल राधा 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 बोल, बोल हरि बोल, बोल राधा बोल, बोल हरि बोल राधा 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 बोल। सबु सुख ठारू भाई इष्ट सुख सारा, सबु संग ठारू भाई सतसंग सारा, सबु सुख ठारू भाई इष्ट सुख सारा, सबु संग ठारू भाई सतसंग सारा, सकल बंधन तेजी, सकल बंधन तेजी, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, बोल राधा बोल, बोल हरि बोल राधा 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 बोल, बोल हरि बोल, बोल राधा बोल, बोल हरि बोल राधा 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 बोल। কি আনন্দে নামে আহা, কি আনন্দে প্রেমে, মন জানে কি আনন্দ তার প্রীতি কর্মে, কি আনন্দে নামে আহা, কি আনন্দে প্রেমে, মন জানে কি আনন্দ তার প্রীতি কর্মে, सबु अभिमान तेजी, सबु अभिमान तेजी, दुआर बेगी खोल, बोल हरि बोल, बोल राधा बोल, बोल हरि बोल राधा 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 बोल, बोल हरि बोल, बोल राधा बोल, बोल हरि बोल राधा 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 बोल। ए विश्व भुवने तार प्रेमर जुआर, डाकुछंती कि आकुले
दरदी ठाकुर ए विश्व भुवने तार प्रेमर जुआर डाकुछंती किया कूले दरदी ठाकुर मजी गले ता प्रेम रे मजी गले ता प्रेम रे घुंचिब मायार जाल बोल हरि बोल बोल राधा बोल हरि बोल राधा 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 बोल हरि बोल राधा बोल हरि बोल राधा 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 बोल नाम संकीर्तने तेज घृणा लज्जा भय नाम संकीर्तन बिना नहीं रे उपाय नाम संकीर्तने तेज घृणा लज्जा भय नाम संकीर्तन बिना नहीं रे उपाय मृदंगर ताले ताले भाई मृदंगर ताले ताले होई जीवा में बोल हरि बोल राधा बोल हरि बोल राधा 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 बोल हरि बोल राधा बोल हरि बोल राधा 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 बोल ए राधा राधा बोल राधा राधा बोल ए राधा राधा बोल राधा राधा बोल राधा राधा बोल हरि बोल राधा बोल हरि बोल राधा 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 बोल हरि बोल राधा बोल हरि बोल राधा 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 बोल हरि बोल राधा बोल हरि बोल राधा 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 बोल वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम दल परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम दल परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम राध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम राध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम राध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देव की जय। सत संघ की जय। सत संघ की जय। सत संघ की जय। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आद्य पितृन् वंदे आदिपुरुषोत्तमं वंदे मातृवर्गम् वंदे मातृवर्गं वंदे अहं दृष्टि दैवतम् वंदे दैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेम युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय।
সবাই জয় গুরু অতএব জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ জয় গুরু গণভাই জয় গুরু সুমতি মা গুরু প্রভাকর ভাই জয় গুরু গুণকর ভাই জয় গুরু দেবেন্দ্র ভাই জয় গুরু সামনে ভাই মাମାନଙ୍କୁ জয় গুরু জয় শ্রী মা অঞ্চল ভাই জয় গুরু পঙ্কজ ভাই জয় গুরু সমস্ত জয় গুরু পরিমা জনমা সমস্ত জয় গুরু